Kung sa Kapampangan gusto niya, visa yun. Yun o. Wag lang, wag muna. Wala, inaot lang. Kaya, ganyan lang, ganyan. Hoy, grabe naman yun. Hoy! Small but terrible. Grabe, palitan ng dalawa. Inaot lang. Wag muna pasok. Yan. Hop! Yung ano natin, yung ating camera, nakaharami ng dalawa. Inaot. Tingnan mo na. Nan. Yan. Pwede kayo mo po. Grabe, pinakain ni Riley. Inaot mo na, ito mo. Hoy! Hoy. Riley, inaot lang. Tingnan mo na. Huwag mo iiyakan. Oh. Lalim. Nawala. Rip. Ay, Riley, inaot mo na. Dan. Yan, ganyan lang. Ganyan na. Wag mo na, ganyan. Hoy. Oh. Inaot lang. Yan na, balik. Inaot lang. Yan. Wag mo na lalapit. Okay, yung lalaki sa ano pa, sa konti. Yung camera natin. Yan, thank you. Wag mo na. Ganyan lang. Wag. Grabe naman. Yan. Ganyan. Wag mo na. Albert Kipaw. Chester Salvador. Riley, inaot mo na. Yan. Mag-ready na. Inaot. Wag mo na. Ganyan lang. Wag mo na. Riley, wag muna. Nabatok. Time out mo na, nabatok. Wag muna. Maya. Batok mo na, buat batok. Maya. Okay, okay lang. Exhibition. Pro exhibition. It's a draw. Yan. Nice. Ang puti